ये देखो गोटे कि माछ उठी देख हीरा उठिला समुद्र मझे हीरा कहीं शिव देखे दे हीरा भाई 5 कोटी खंड टंकार गोटे हीरा आमर उठी हीरा मुंडा से हीराटा जी नब भाई ऑर्डर करियो जल्दी जल्दी हीरा चोरी 800 टका ना किलो ये कंकड़ा खाइने आपण देहर निहाती चर्बी अंश कमिज ये कंकड़ा जिते मात्रा खाए देहर से मात्रा भाई चर्बी कमियो देखो ये कि कंकड़ा देख कि माछ पड़ी आमर बाछिकी देख खाली कर दे सारे या भितर किए माछ बाहर सब टोटाल बछा सरला माछ एकजुट है टोटाल देखेमे आगू चलो देखियो हाय हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने चलो जी आज देख आमर कि माछ केते माछ कंकड़ा उठी टोटाल कंकड़ा देख टन टन कंकड़ा उठी ये कंकड़ा भी आपण मैंने देखी कि ये कंकड़ा देखा सौभाग्य पाइबनी एत माछ एत कंकड़ा आपण मानू किए देखे लाइव उड़िया चैनल कहीं भी भाई देखते ये लाइव भिजुआल आपको माछ बछा होतार देख डायरेक्ट माछ बछा हो देखा भिडियोटी भल लगे चैनल को नुआ आसने भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जमा भूलियोनी आगू देख कि माछ बछा होते माछ उठी टोटाल माछ भाई संपूर्ण देखेमी यही पिलाटी देख बहुत दुखर ये हीरा खंडे पाई आमर खंडे हीरा भी उठी आ से छुआटी तार हीरा नहीं रखी मुझे दौने कारिकी चलो आगू जा देखिया कि माछ अच्छी आमर केते माछ उठुची बछा सैला टोटाल माछ देखेमी आ जो मान कंकड़ा आवश्यक चर्बी कम करने देहर जो मान देह हल्का आवश्यक से माने कंकड़ा नहीं खातु या किलो मात्र 700 टंका आपण मान देह बहुत सुस्थ रही कंकड़ा नहीं खाइले देह बहुत भल रही माछटा खाइले आपणकर हजम शक्तिटा ठीक हे पेटर गैस रही माने समुद्र देख ये भी जिनस उठुची आम सब खाई आमर बिना टैबलेट रे आम चली जाऊँ कहीं समुद्र को आसु देख आमर मेडिकल प्रश्न किसी ना भाई भिडियोटी भल लगे भाई जमा भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जमा भी भूलियोनी भाई देख ये जो आमर अच्छा वयस्क मौसा या मिनिमम 76 वर्ष 76 वर्ष भितर बिना टैबलेट कौन टैबलेट ना कि कौन इंजेक्शन ना समुद्र माछर खाई देदियन देख भाई गोटे बुढ़ा देख 85 वर्षर से बुढ़ा ये देख बेलचा मार्चन जे से मिनिमम 85 वर्ष उपर सी देख समुद्र केमी छिड़ा कम कर मैंने समुद्र माछ खातु समुद्र कंकड़ा खातु खाइले आपण देह भी तेज रमें भी बिना मेडिसिन कम कर भी बिना मेडिसिन से भाई कम करेंगे चईना देख समुद्र छिड़ा कम कर देख रुलिंग भी हो पवन भी होती भर देख कम चलती बसिक बिना टैबलेट लोक कितु से कम कर देख किसी ना बिना मेडिसिन समुद्र आमर मेडिकल ना कि किसी ना देख आम समुद्र माछ खाई आम आम देहर तेजियान बढ़ाऊ हीरा कहीं रे हीरा आन हीरा एक होकन मौसा ओना एमा टी ओना तो ए चईना ओना ओना टी देख कि माछ पड़ी आमर बाछिकी देख खाली कर दे सारे या भितर किए माछ बाहर सब टोटाल बछा सरला माछ एकजुट है टोटाल देखेमे आगू चलो देखियो आउ किए माछ आमर गोटे पड़ी भी हीरा मुंडा पड़ी से हीराटा भी देखेमी से केते ओजन हम केते कोटी टंकार भी हीरा हम ताकू भी देखियो टन टन कंकड़ा सांगरे हीरा भी आमर पड़ी देख कि माछ एटा हला ढेला एटा हला भूत आ भीतर पड़ी हीरा कहीं हीरा खंडे पड़ता आमर ता भीतर मरा मन कि गाई भी है जन को भी आमर खुंपाड़ दे सारे हौ हौ 7-8 जन खंडे हीरा ताकू नहीं था भाग करी ता भीतर मरा मन कि आमर जड़े कुआ नहीं पलैला से समुद्र पहरिकी टोटाल बाहर पलैला आ से हीरा बर्तमान खोजा चलती माछ कांडी भीतर आउ हीरा अच्छी खोजा चलती चोरी मोरी जे गाय करथियो सही माने होची हीरा फिरा फोपाड़ दे धरा पड़ी करी गुदने फोपाड़ को जहाज फाजर आस्तला कोन करथला कोडी गली पड़ती हीरा मिनिमम हीराटा 10 किलो खंडे ओजन हबो ना बा सब 10 किलो खंडे हबो ओजन करा सारी देख केते कंकड़ा आम टन टन कंकड़ा पड़ी ये कंकड़ा जो मैंने जार दरकार भाई ने खाई ये कंकड़ा चर्बी कम हम देहर देह पूरा हल्का लगे खायापाई बहुत भल कंकड़ा ये कंकड़ा किलो भी 700 टका नेखे बहुत सुलभ मूल्य एत सस्तार आपण मैंने पाइबेनि कंकड़ा
ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଭାଇ ଦେଖ ଏଭଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇବେନି। ଆମେ ଟଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶସ୍ତାରେ ଦିଆହେବ 700 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପଇସା 700 ଟଙ୍କା। ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ମିନିମମ୍ 700 ଟଙ୍କା ହେବ, ଏଇଟା ହେଲେ 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା କିଲୋ ହେବ ହେଲା। ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଦେଖ କି ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ୍ ବଛା ସରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି କେତେ ମାଛ ହେଲା, ଆମର କେତେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଏ ପଡ଼ିଛି ଆମର ବୃଷଣଙ୍କର ଫାଳ, ମାନେ ମାଛ ହେଉଛି ହେଲିକପ୍ଟର। ସମୁଦ୍ର ରଜା ୟାକୁ କହନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ରଜା। ଏ ମାଛ ନାଁ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ରଜା। ସମୁଦ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛି ରଜା ଭାଇ। ଇଏ ଯାହା କହିବେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଅଛନ୍ତି ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଆଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ମାଛଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଲେ ରଜା। ସେ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଜା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାହେଇଛି। ଆମ ରୁଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମାଛ ନେଇକି ଗଲେଣି କାଟିଦେ, କି ମାଛ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କି ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି। এইটা দেখো ভাই কি মাছ ହେଲା, এই দেখো ଗୋଟେ কি ମାଛ ଉঠୁଛି ଦେଖ। ହୀରା ଉଠିଲା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ହୀରା କାହିଁ ଥିବ ଦେଖାଇ ଦେ। ହୀରା ଭାଇ 5 କୋଟି ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ହୀରା ଆମର ଉଠିଛି, ହୀରା ମୁଣ୍ଡା। ସେ ହୀରାଟା ଯିଏ ନେବ ଭାଇ ଅର୍ଡ଼ର କରିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହୀରା ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର ମଝିର, ହୀରା ହେଇଗଲା ଚୋରି। ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଉଠିଛି ଆମର, କି ମାଛ ଦେଖ, ବିରାଟ ପ୍ରକାର ମାଛ, ଟନ୍ ଟନ୍ କଙ୍କଡ଼ା। କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ, କିଏ କ'ଣ ନେବ ଦେଖ କି ମାଛ ଆମର ଛୁଆ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଶିବ ବାଛୁଛି, ଦେଖ ଏ ଷ୍ଟାଇଲର ଦେଖ ମାଛ। କଙ୍କଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ନାହିଁ ଘରୋଇ ପାଇଁ। ଗୁଣ୍ଡି ହୀରା କାହିଁରେ, ହୀରା ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି। ହୀରା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଆମ ଟନ୍ ଟନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର। ଦେଖ ଏଇ ମାଛ କିନ୍ତୁ ବଛା ହେଉଛି ବି, ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବଛା ହଉ ସବୁ। ଜାଲ ପଡ଼ିଛି, ଟନ୍ ଟନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଉଠିଛି ଆମର। ଦେଖ ଏକାଥରେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଟନ୍ ଟନ୍ କଙ୍କଡ଼ା। କେତେ ଟଙ୍କାର ଭାଇ ଏବେ 5 କୋଟି ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ହେବ ମାଛ। ଏ କଙ୍କଡ଼ାର ଦାମ ମିନିମମ୍ 700-800 ଟଙ୍କା ନାଖେ କିଲୋ। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ନିହାତି ଚର୍ବି ଅଂଶ କମିଯିବ। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ ଦେହର ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଚର୍ବି କମିବ। ଦେଖ ଇଏ କି କଙ୍କଡ଼ା, ଦେଖ ସମୁଦ୍ରର କି ମାଛ ଉଠୁ ସବୁ ଭାଇ। ଦେଖ କି ସବୁ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଉଠୁଛି ଦେଖ। এইটা ଦେଖ, ଏଇ ମାଛଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ତେଜ ବଢ଼ିବ। ମାଛଟା ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସେଭଳି ଲମ୍ବା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଆମର ପାନ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ରୁଷିଆ ପାନ ନେଇକି ଆସିଗଲେ। ଦେଖ ଶେଷରେ ଆମର ମାଛ କାଣ୍ଡି ବଛା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ମାଛ ସବୁ ଦେଖ ବାହାରିଲା। ସବୁ ଏତିକ ମାଛ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡରେ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଭାଇ ମାଛ ଏଇ ଏତିକ ମାଛ ଆମର ବାହାରିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଏତିକ ମାଛ ସବୁ ଶେଷରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଏଇ ଏତିକ ମାଛ ସବୁ ବାହାରିଲା। ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡି ମାଛ ଖେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏତିକ ମାଛ ସବୁ ବାହାରିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଶେଷରେ ଏତିକ ମାଛ ହିଁ ବାହାରିଲା। ଏଠି ଟିକିଟ୍ କଟା ହେଉଛି, ସରିଗଲା। ୟା ପରେ ମାଛ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ଷ୍ଟୋର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଭାଇ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଭାଇ ହେଲା। ଚାଲ ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୁ ଦେଖୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଭାଇ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇପାରୁଛି ସେତିକି ମୁଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅଲଗା ଅଛି।